Then daripada bila kita dah dapat the gamete, okay, yang ni kan kita dah simplify. Yang tadi explain this part explain panjang lebar ni, this whole part just nak menunjukkan macam mana boleh dapat gamete yang ini. Okay. Macam mana boleh dapat B besar V besar, B kecil V besar, B besar V kecil, and boleh dapat B kecil V kecil. Okay, you tak perlu tahu dalam in exam, you don't have to know in detail. It just that saya explain supaya awak tahu adanya crossing over yang berlaku during this process of meiosis that leads to the formation of these different gametes. Okay, yang B kecil V kecil ni adanya crossing over pun dia tetap akan menghasilkan B kecil V kecil. Dan you cross macam biasa, B besar, V kecil, you cross ni satu-satu, you akan dapat one generation, satu F2 genotype itu B besar, V besar, slash B kecil, V kecil. Dan kita ada B kecil, V besar, slash B, V kecil. Another one is B besar, V kecil, slash B kecil, V kecil. And the last one is B kecil, V kecil, B kecil, V kecil. Dan kalau kita tengok F2 genotype, sekiranya dia ada dominant allele, dia akan become dominant phenotype. So in this case, dua-dua dominant. So this one akan ada grey and normal wing. This one adalah black and normal wing. Kenapa black? Sebab ada dua B kecil, V kecil. That's why dia dapat black. Dan kenapa dia dapat normal wing? Because V besar ini pair dengan V kecil akan dapat normal wing. This one pula, okay, dia adalah B besar, V kecil, dia akan become grey. Okay, manakala V kecil dia akan pair up to become vestigial, and the last one is B kecil, dia akan dapat black and vestigial. Dan you boleh nampak bahawa the grey and normal wing as well as black and vestigial wing ini adalah menunjukkan cucu yang menunjukkan parental phenotype. Cucu yang menunjukkan ciri-ciri nenek dan juga atuk awal tadi. Atuk dan nenek awal tadi yang kita tengok balik, dia ada phenotype grey dan juga normal wing. This one akan become black and juga black as well as vestigial. Ini adalah ciri-ciri nenek. Jadi bila kita pergi dekat bila kita test cross tadi, dia akan dapat generation yang akan ada grey and normal wing and black and vestigial. Ini yang kita panggil progenies with parental phenotype. Manakala yang tengah ini ada gabungan ciri atuk dan nenek kan, black ini dia dapat daripada nenek, normal wing itu dia dapat daripada atuk, grey itu pula dia dapat from the atuk, and vestigial wing it gets from the nenek. Jadi adanya recombination, adanya combination of recombinant phenotype. Jadi this one kita panggil recombinant progenies. Dan you tengok balik asal usul recombinant progenies, macam mana boleh ada F2 phenotype? Asalnya daripada this one. Asalnya daripada gamete yang adanya crossing over sebentar tadi. Okey. Sekiranya crossing over itu berlaku dengan lagi banyak, lagi successful, maksudnya lagi banyaklah recombinant progenies yang akan dihasilkan, maka banyaklah anak recombinant progenies yang dihasilkan. Dan sekiranya let's say the crossing over itu dia punya rate of crossing over itu sangat-sangat rendah, kurang crossing over berlaku, kuranglah gamete yang recombinant gamete ini akan dihasilkan, maka kuranglah recombinant progenies yang dia akan dihasilkan. What can we say ialah the number of recombinant progenies itu menunjukkan the successful of the crossing over. Let's say semakin tinggi, semakin banyak recombinant progenies, maksudnya semakin banyak successful crossing over yang berlaku. Dan crossing over itu pula macam mana dia boleh berlaku? Because bergantung kepada jarak gene itu. Nanti kita akan tengok in the next part of our lecture. Okay? Okay, now kita tengok inilah yang dihasilkan BV, bla dia akan dapat B kecil dan sebagainya. Yang ni sama je macam saya lukis tadi. Cuma dia akan mendapatkan F2 offspring yang boleh nampak. The one with parental phenotype, number dia akan jadi sangat banyak. The number is so much abundant sebab asal usulnya adalah gamete yang tidak crossing over. Jadi memang banyaklah sebab memang itu adalah yang kebiasaan. But
Then we have this recombinant progenies, in which recombinant progenies where the numbers are much less in abundance, much less, because it depends on the formation of recombinant gamete, which the formation of recombinant gamete depending on the successful crossing over. If let's say crossing over itu berlaku dengan lebih jayanya, maksudnya lebih banyaklah recombinant gamete dihasilkan, lebih banyaklah recombinant phenotype progenies with recombinant phenotype akan dihasilkan. Kalau semakin sikit, maksudnya crossing over itu lagi jarang, lagi susah nak berlaku. Dan dan kesusahan ataupun kesenangan, the percentage of the crossing over itu berlaku depending on the distance of the genes. Nanti kita akan tengok jarak antara, let's say jarak antara B dengan V ini sekiranya jauh lagi senang nak crossing over, sekiranya dekat lagi susah diorang ini nak terpisah. Okey, yang ni kita akan explain later lah. Okay, conclusion dia adalah 4 type of offspring are produced. One with larger in number and shows the parental phenotype. The grey normal wings, black and vestigial wing. Ini adalah asalnya adalah ikut ciri-ciri atuk dan nenek. But ada lagi dua group of cucu yang menunjukkan ciri-ciri phenotype gabungan antara nenek dan juga atuk. Grey body dapatnya daripada atuk. Vestigial wings it gets from the grandmother. And then black body itu kita dapat daripada the nenek. Normal wing itu we got from the atuk. This one is smaller in number because it depends on the formation of recombinant gamete, which depending on the rate of successful crossing over. The number of recombinant progenies depends on the successful crossing over. Then the successful of crossing over depends on the distance between two genes. Yang ni kita akan tengok in the next subtopic, iaitu genetic mapping. Nanti saya akan explain lebih. Okay, so you tengok the distance between the two genes sekiranya the further, semakin meningkat distance between the two genes, semakin meningkat chance of successful crossing over. Kenapa? Kalau you tengok, bila jarak antara dua gene ini lebih besar, maksudnya lebih banyak ruang untuk crossing over itu berlaku. Let's say this one kita ada B besar V kecil berlaku. B besar V besar, ini distance dia like this, jarak dia. Kita cross dengan B kecil dan V kecil. Ini diorang ini sama jarak sebab diorang ini adalah the same allele. Diorang ini adalah same gene tetapi different allele. Tetapi diorang ini membawa ciri yang sama. Body color, wing. So diorang ini adalah jarak dia sama sebab ini adalah homologous chromosomes. Bila kata homologous chromosome, maksudnya kalau jarak antara gene color ini B dengan V ini adalah 20, sama juga dengan this one, jarak antara body color dengan wing itu adalah 20. Homologous chromosomes kan. So let's say apa berlaku adalah diorang jarak dia macam ni, jauh sikit. Bila diorang bertemu dalam prophase 1, you can see adanya crossing over. You boleh nampak ruangan antara diorang ini mencukupi untuk crossing over itu berlaku. You boleh nampak crossing over itu boleh berlaku dengan jayanya. Bila boleh berlaku dengan jayanya, jadi dia akan split this one chromosome, this one chromosomes. As you can see, akan dapatlah gamete, this recombinant gamete, recombinant sister chromatic. We don't call it recombinant sister chromatic lah, tapi I just nak kata adanya exchange of genetic material berlaku dekat sini. Dan this one akan split after meiosis 2, you akan dapat adanya formation of this one recombinant gamete. Okay. You boleh nampak B kecil V besar, B besar V kecil. So, the further the distance between two genes, there are more chance of successful crossing over. Kenapa? Because there are more points of crossing over can occur. Akan ada lagi banyak point, ruang yang crossing over itu boleh berlaku. Akan lebih banyak ruang crossing over itu lebih berlaku. Means akan lagi banyak recombinant. Higher percentage of recombinant gamete can be produced. Hence, lebih banyak recombinant progenies yang akan dihasilkan. Bagi banyaklah cucu yang ada menunjukkan ciri-ciri gabungan itu akan dihasilkan. Ini sekiranya distance between the two genes adalah tinggi. What happen kalau the distance between the two genes itu sangat rapat? B dengan V ini sangat rapat. Mari kita tengok. Okay? Inilah recombinant akan dihasilkan. If let's say you tengok gambar rajah yang atas ni, let's say the distance between the two genes itu adalah shorter. Maafkan I. Adanya the shorter distance between the two genes, as you can see. Adanya shorter distance between the two genes.
You boleh nampak B dengan V ni, ya Allah, rapat betul kan? Bila rapat betul, you boleh nampak the point of crossing over untuk berlaku itu sangat kecil. Crossing over boleh berlaku sekiranya betul-betul dia dekat sini. Kalau dia jauh, kalau dia selain daripada itu, memang tidak akan ada formation of recombinant gamete. You boleh tengok di sini. Ini adalah gambar rajah dia. If let's say the distance between the two genes itu sangat-sangat rapat, you boleh nampak the point untuk crossing over berlaku dengan jarinya adalah sangat-sangat kecil. If let's say diorang cross during prophase 1, diorang datang rapat, and you boleh nampak somehow diorang pair up, and crossing over itu berlaku di bawah gene itu, di bawah this linked genes. Di bawah tu maksudnya dekat sinilah, berlakunya dekat sini. Bila berlaku dekat sini, apa berlaku ialah, okay, when it happens here, dia tidak terpisah antara B dengan V. They are not separated. The genes of the color body and the wings are not separated. Tetapi yang separate adalah yang bawah ini saja. Then again, habis dia prophase 1, akan adanya exchange of genetic materials. This one akan become one chromosome. This one akan become one chromosome. You boleh nampak in this chromosome dia akan ada B besar, B besar, B kecil, V kecil, B besar, V besar, B kecil, V kecil. You nampak ini macam recombinant kan? Sebab ada gabungan lah dekat homologous chromosomes ini, ada B besar, V besar, B kecil, V kecil. Tetapi after meiosis 2, when this chromatid akan separated into different different gamete, you akan dapat bahawa you akan nampak bahawa hanya ada dua gamete yang akan dihasilkan. Satu B besar, V besar. This one yang pair dengan dia ni tadi, yang ni, dia akan become B kecil, V kecil. This one akan become B besar, V besar. Yang this one akan become B kecil, V kecil. You boleh nampak bahawa this one, gamete yang pertama dan yang ketiga adalah sama. Gamete yang kedua dan yang keempat ni adalah sama. Maksudnya sekarang, bila distance between the two genes tu rapat sangat, what can we say adalah dia akan mengurangkan chance of successful crossing over untuk berlaku. Recombinant gamete yang dihasilkan pun akan jadi sangat-sangat kurang. Bukan tak ada, sangat-sangat kurang. Boleh berlaku kalau dia exchange betul-betul dekat tengah. But then, you boleh nampak kuranglah chance dia nak berlaku dekat sini kan. And then recombinant progenies yang dihasilkan pun akan berkurang. Okay, inilah yang dikatakan. It can be no or much less recombinant gamete will be produced. Hasilnya adalah mengurangkan the recombinant progenies yang akan dihasilkan. Itulah dia effect of the distance dengan the chance of crossing over, in which dia akan effect the number of recombinant progenies dihasilkan dalam linked genes. Kerana distance ini yang akan menentukan. Semakin jauh distance, semakin banyak recombinant gamete dihasilkan, semakin banyak recombinant progenies akan dihasilkan. Okay, bila dia adanya persenyawaan lah selepas itu. Okay. Hence, this location ataupun the loci between the genes can be mapped and calculated. Kita boleh kira distance between this grey body color, between body color and the wings. Kita boleh kira this one. Ini yang kita akan belajar dalam the next part of our lecture, iaitu genetic mapping. Dan ini sesusun lecture ini sebab saya nak tengok, nak awak faham link genes itu dia memang relate dengan genetic mapping, dan kita boleh, soalan pun memang akan rangkumkan sekali. Dia minta awak buat conclusion dan sebagainya. But then again, the distance between the two genes we can map and calculate it in the next part of our lecture, iaitu genetic mapping.